शिक्षण सुधारणा कार्यकर्तो सोनम वांगचुकाच्या न्यायाच्या आंदोलनाक तांकां तेंको दाखोवपा खातीर सोमारा पणजे शांततायेन कॅन्डल मार्च जालो। हातूंत खास करून विद्यार्थी आनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले। ह्या मोर्चान शिक्षण वेवस्थेन चड पारदर्शकता, निपक्षपातीपणा आनी खरे बदल घडोवपाचेर भर दिलो। साबार समाज वावुरप्यांनी ह्या मोर्चांत वांटो घेतिल्लो। We are here to stand in solidarity with Sonam Wangchuk and pay our respects to a great scientist, a great leader. I think the government hasn't been really taking him very seriously in the past 2-3 weeks almost, and when they did and they just took him away, and this is not the right way. We are living in a democracy and this is not what we expect out of our government. Just trying to take a stand and see what we can do. If we don't, I don't know what will happen tomorrow. स्वतःच म्हणतात की एक चिंगारी पुरो, एक बारीक केक पुरो जी गोंयकारांच्या आमच्या युथाच्या काळजात पेटल्या ती आयज ह्या आझाद मैदानात दिसती पडटा। सगळ्यांक आमकां दिसती पडटा कित्याक आमची काळजां रडटा। वी आर क्रायिंग, आवर हार्ट्स आर ब्लीडिंग। आमचो देश वाट पळयतालो केन्ना जेनजी भायर सरतले काय म्हणून, आणि जोपर्यंत जेमेरेन बीजेपी सरकार आमचेर अत्याचार करीत आशिल्ली, आज दिल्लीन सगळे जेनजी भायर सरले सांगपाक बीजेपी सरकार तुझ्या प्रधानांक काडून उडय, नातर प्रधानमंत्री मोदी तू रिजाइन जा आणि खुर्ची सोड। आमी गोंयांतल्यान प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक सोदता, जो आमचो वांगचूक सर आमच्या देशा खातीर थंय उपोशणाक बसला ताका मेसेज धाड, गोंयकार उठला। In one voice, Goa is with Sonam Wangchuk. What Wangchuk is demanding, it is not an international demand. He is demanding that Ladakh should get some rights. The tribals of Ladakh should get some rights. We were also demanding special status for Goa. It was not anti-national. Within our India, we want that Goa should be protected. 39A should be scrapped. What happened in Delhi yesterday in the morning with Sonam Wangchuk sir was completely unacceptable. जे नीट पेपर लीक जाल्ले ताचेर मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो असो अट्टहास धरून सोनम वांगचूक उपोशणाक बसलो। साबार आडमेळी उपरांत लेगीत तो तस्सेमस जावंक ना। हाचेर पुराय देशभरान बोवाळ चालू आसा। दिल्ली जंतर मंतर हांगा आंदोलनान वांटेकार जाल्ल्यांचेर लाठीचार्ज जाला। फकत आपलो हक्क मागलो म्हण विरेश बोरकारान आपलो तेंको जाहीर करतना खंत उक्तायली। सोनम वांगचूक सर आनी कितलेशे स्टुडंट तेंचे पेरंट्स आमी पळयता की दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर ते उपोशणाक बसले। म्हाका खबर आसा की हांव 6 दिसांचो उपोशण ह्याच आझाद मैदानाचेर केल्लें। हे 24 दिसाच्या वयर उपोशण केलें, कितलेशे स्टुडंटांनी उपोशण केलें, आनी हे करपाचो कारण कितें? एकूच कारण तो म्हटल्यार जे पेपर लीक सद्याक देशभरान जाल्ले आनी त्या पेपर लिकाचे अगेन्स्ट जी आमचे स्टुडंट्स जे आसा ते स्टुडंट्सांचो आवाज जो आसा तो जीजेपीच्या अंडर आवाज नासलो आनी जंपणे प्रोटेस्टाक बसले। आनी एकूच जो डिमांड, जो व्हडलो डिमांड आसलो तो म्हटल्यार युनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हेजे रेजिग्नेशन दिवचें म्हणून। आनी रेजिग्नेशन दिवचें साणून म्हटल्यार अकाउंटेबिलिटी आपल्या सरकाराची दवरपाच्या साणून आयज इतलो दूख दिसता म्हाका की त्या पद्दतीन लाठी चार्ज केल्ली आसा, तकलेंचेर मारलेले आसा, भुरग्यांक नाका शेवड केल्ले आसा। हे दोन तरी दूख दिसता कित्याक हे जे आमकां स्वतंत्र ह्या देशाक गावले आनी स्वतंत्र मेळोन आमी पळयताले की एक प्रॉस्परस कंट्री जातली, आनी प्रॉस्परसली म्हटल्यार एक आमी म्हणटा ग्रोईंग कंट्री म्हणटा। जावं ही ग्रोईंग कंट्रीचो आयज हालत कितें जालें? आयज आमच्या युथांक मार खावचो पडटा, आमच्या स्टुडंटांक मार खावचो पडटा, ना की तांकां जस्टीस दिवपाचो। सो ह्या सरकाराची आमी तीव्रपणे निंदा करता की तेंच्यांनी ज्या तरेन आमचे भुरग्यांचेर, आमच्या तरणाट्याचेर, आमच्या फ्युचराचेर अटॅक जो केल्लो आसा हो तांकां कसोच खपची ना। आनी परत एकदां आमचो पूर्णपणा जो पाठिंबो आसा सोनम वांगचूक सराक आनी बाकीच्या सगळ्या स्टुडंटांक तो आमचो कंटिन्युअस आसतलो। आनी गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।
पणजे मार्केट वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. ताची पिराय सुमार 35 ते 40 वर्सां आसतली अशी माहिती मेळ्ळ्या. ताच्या तकलेर कांय जखमूय आसात. पुलिसांनी सुवातेर धाव घेतली. ताची कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. वाळशी वाठारांत मान्यांचो आतंक पातळ्ळा. सुवातेर तळयेन 4 परस चड मान्नी आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. फाटल्या वर्सा एका सुण्याचो बळी गेल्लो. उपरांत रान खात्यान हेच तळयेंतल्यान मान्याची सुटका केल्ली. पूण परतून आतां थळाव्यांक भयाचें वातावरण निर्माण जालें. थळावे आपल्या दिसपट्ट्या गरजांक खातीर हे तळयेचो वापर करतात. देखून सुरक्षेचो हुस्को वाडला. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ते दर दिसा कपडे धुवपा खातीर आनी हेर कामां खातीर हे तळयेच्या उदकाचो वापर करतात. आनी कसलीय व्हड घडणूक घडचे पयलीं रान खात्यान पांजरो घालून सुवातेर आशिल्लो धोको पयसावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. धुता न्हू मगर अशी दिसाच्या अकरांक सुद्दां भोंवतात दोगा तिगा आनी आमकां तो भंय दिसता. आमचे भुरगे तयार येतात आयकनात, ते कुल्ल्यो कितें धरतात, नुस्तें धरतात म्हणून आमकां खूबच ते जायत तितके बेगीन मातशें त्या मगरांचो उपाय करा धरपाचो. त्या तळ्यात गेल्या वर्सा एक आमकां मगर आसले ते धरून येल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. आतां थंय 3-4 दिसता मगरां भयानक मोठ्यान मोठी मगरां आहा ती जाता की फॉरेस्टान ती हांगाल्ली व्हरची. भुरगे आमचे पाणयान देंवता. चवथीक आमी हांगासर गणपती विसर्जन करता. रातचे आमी विसर्जन करता. केन्ना कोणाचेर हल्लो करीत कितें वायट प्रसंग येत तो येवचो न्हू म्हणून आमच्या अख्ख्या गांवांच्यान मागणी आसा ती मगरां जाता की पिंजरो लावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती व्हरची. कितें जनावरां खाता ते वयर येवन कुत्रे बी बसले जाल्यार वयर येता ते कुत्र्यांक बी जपता ते. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. कुर्टी साई सर्व्हिस आणि चामुंडी ट्रेडिंग अँड सर्व्हिसेसचा मुखार एक व्हडले उदकाचे पायप फुटले. हजारांनी लिटर पिवपाच्या उदकाची नासाडी जाली. ह्या पायपाक लागून पुराय वाठाराक उदक मेळटा. देखून वाठारांतले लोक हुसक्यांत आसात. पळयात पुराय बातमी. पावस येयलो पूण लोकांक उदक सारकें मेळना. हाचें कारण स्पश्ट दिसून येता. सरकाराच्या हलगर्जीपणाक लागून लोकांच्या सुविधांक आडमेळी येवपाक लागल्यात. आतां कुर्टी उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान उदकाची नासाडी जालीच, ते भायर लोकांचे उदकाक लागून हाल जाल्यात. वयल्यान गाडी गेली. वयर पावला. उदक खूप वेस्ट जालें. आता बंद केला पाईप बंद केला सारखे करू ना. पाईप बंद केला. बेस्ट पाईप बंद केला. लोकां उदक बंद जातलें. लोकां उदक मेळपा ना म्हणून बंद केलें म्हणून उदक लोकांक मेळपा ना. उदक कशें फुटलें अकस्मात वयर पावलें सामकें वयर. सामकें दिसताना लोक बी लोकांक गाडयेक बी त्रास जावपाक तितलो वखद बंदच जायना. बंद करपाकय कोण येना. वेस्ट जालें उदक. वेस्ट जालें भरपूर वेस्ट जालें. सामकें वयर पावलें बिल्डींग वयर. आनी मागीर आतां बंद केलं पायप. आतां केन्ना बंद केलें खबर ना. आमी कामार आसतना काम ड्युटी वयले पळयलें आतां बंद केलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. पाळये श्री भूमिका वेताळ देवस्थानाचो 14वो वर्धापन दीस खूब भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. देवतेचो आशिर्वाद मेळोवपाक आनी वेगवेगळ्या विधींनी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटेकार जावपाक जायते भावीक धर्मीक कार्यावळी खातीर एकठांय आयले.
वर्धापनदिन हा कार्यक्रम आषाढ षष्टी आणि आषाढ सप्तमी या दिवशी समाप्त होतो. 2 दिवस हा कार्यक्रम चाललेला आहे. आज षष्टी असून हा रविवार आहे. यावेळी ग्रामस्थांची उपस्थिती जास्त आहे. प्रसादी दोन्ही दिवस महाप्रसाद आणि प्रसाद चालतो. याला बायकांचं सहकार्य जास्त असतं. आणि आज 6व्या दिवशी तिथं भजनाचा कार्यक्रम असतो आणि 7व्या दिवशी भजनाचा कार्यक्रम 6व्या दिवशी आणि 6व्या दिवशी नाटक संध्याकाळी 7 वाजता नाटक आहे आणि 7व्या दिवशी महाप्रसाद तीर्थप्रसाद आणि विधी होऊन नंतर पालखी मिरवणूक केली जाते. त्याकडे भाविकांना संपूर्ण सहभाग असतो आणि असा हा 2 दिवस या पालेगावचा वर्धापन दिवस आषाढ षष्टी आणि आषाढ सप्तमी ह्या दिवशीच उत्सव साजरा केला जातो आणि याला सगळ्यात जास्त बहुमताचं सहकार्य असतं. त्याच्यामुळे हा उत्सव साजरा केला जातो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.